din. Ay, ka magbasa. Ikaw! Ano ka magbabasa? Yan mga kasama mo sa likod. Kumembot habang nakanguso. Oh, kumembot daw ba nakamuso? Sana yun. Oh, nakamuso ko nun, tapos kikembot ka. Ito. One, two, three, four, five. Hello mga angels! Hello, Andres! Game na ba kayo? Nagyan na rin! Ayan, ang pag-games natin ay bunot mo, premium mo with the twist. Ayan, start tayo kay Bing. Ayan, bunot ka na, Bing. Basahin mo ati sweetly yung kay Bing. Ano ba magbasa, Bing? Anong letter, Bing? TV. TV? Basahin mo yung nakasulat. TV. Tumalon, paikot ng times 10. Oh, tumalon daw paikot na times 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Galing. Ako na may prize mo. Galing ni Bing. Oh. Next, Ashley. Bunot na, Ashley. Ayan, ate sweetly. Tingnan mo ulit yung kay ano. RS. RS. Ano nakalagay? Tumalon habang pumapalakpak. Oh, tumalon daw habang pumapalakpak, Ashley. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Galing ni Ashley. Oh, ano yung prize mo? Ano yung prize mo? Tama yung ginawa niya? Tingin mo bebe. QS yan eh, RS. RS. Galing. Galing. Oh, next, ate Ikay. Bunot natin Ikay. Ayun, palalo mo. Basahin mo kay. Umikot ng 10 beses habang nakahawak sa tuhod. Ganon. Ito, te. Ikay, ikaw. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Galing ni Ikay. Kung na kay. Anong letter yun kay? Ano mo yun? A. Yan, galing. Next, ate Sweetie. Bunot na ate Sweetie. ES. Mag 8-8 habang umiikot ng ang ulo. Oo. Ganon. Dali. Game. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Galing. Kung ano yung price mo? Ano letter? ES. ES. Yan, sa assess ko. Next, si Melody. Bunot natin Melody. Ay, ka magbasa. Ikaw! Ano ka magbabasa? Yan mga kasama mo sa likod. Kumembot habang nakanguso. Oh, kumembot daw ba nakamuso? Sana yun. Oh, nakamuso ko nun, tapos kikembot ka. Ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Iba yun? Ang letter yan na nalagay. Ang galing. May inumin niya. May inumin. Jonalyn. Abe ah. Next, si Jonalyn. Ano natin Jonalyn? SI. Kumembot ng times 3. Kumembot ng 1, 2, 3. Galing ni Jonalyn. Times 10, Times 10. Oh, kumembot ng times 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Galing. Kuha natin Tasha. Ano, basahin mo. Kumembot habang nakadila. Kumembot daw ako nakadila. Oh. Umikembot? Baka ba nakadila? 1, 2, 3, 4, 5. Kuha ka na, Tita Sha. Galing, Tasha. Oh, next, si Bing. Sige. Mamaya ako naman, mami. Ano nakalagay? RI, umikot ng 10 times habang nakahawak sa kabilang tenga. Ano, ikot? Kembot. Kembot ba o ikot? Kembot. Oh, kembot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Inumin, Bing. Yan, galing. Oh, next, Ashley. Bunot na, Ashley. EN. EN. Mag-jogging habang nakatingala. Oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Walang 10. E-N. Ano yan? E-N. Oh, E-N daw, Ashley. EN. Yan. Galing. Next, Ikay. Inumin mo, Lee. Last na Ikay. Mag-8-8 habang nakatingala. Galing. 8-8 daw ba nakatingala kay? 8-8 na mag-8-8 8-8 Mag-8-8 Galing. Ikay ko nung nakay. Yes. Nag-enjoy ba kayo mga angel? Oh!